عمران خان کی ممکنہ گرفتاری، پولیس ایک بار پھر متحرک۔ پولیس نے زمان پارک تک کا راستہ کلیئر کر دیا، بھاری نفری کو پہنچنے کی ہدایت۔ قلعہ گجر سنگھ پولیس لائنز میں موجود پولیس دستوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ مال روڈ، جیل روڈ، گڑھی شاہو میں پولیس کی جانب سے ناکے، پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد کپتان کی رہائش گاہ کے باہر موجود۔ لاہور میں زمان پارک کے باہر مشکوک کار کی موجودگی پولیس نے قبضے میں لے لی۔ 2 نامعلوم افراد گاڑی سے نکلے اور گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات ہمارے لیے اہم ہیں۔ پاکستان قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ جمہوری اور خوشحال پاکستان ہمارے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں کسی سیاسی رہنما اور جماعت کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس کانفرنس، عمران خان کے الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار۔ رات گئے پیٹرول بم چل گیا، 22 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 17 روپے 20 پیسے بڑھا دی گئی، فی لیٹر 280 روپے کا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کے نرخوں میں 12 روپے 90 پیسے اضافہ، نئی قیمت 202 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ، گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں 113% تک اضافہ۔ صارفین 12 مختلف پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگریز میں تقسیم۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 28.6%، پاور سیکٹر کے لیے 22.8% اضافہ۔ صنعتوں کے لیے گیس 34%، سی این جی شعبے کے لیے 31%، فرٹیلائزر کے لیے 46%، سیمنٹ سیکٹر کے لیے 17.46% مہنگی۔ اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری سے 30 جون 2023 تک ہوگا۔ کابینہ نے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے۔ اب لگژری آئٹم پر جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر اس پر 25% کی بلند سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ سگریٹ، ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ سیمنٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے۔ مہنگائی کی الغار بالکل تیار، منی بجٹ آ گیا۔ فائنانس ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، 170 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف۔ نمبر 1 لگژری آئٹمز پر ٹیکس کی شرح 25% ہوگی۔ مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کا اعلان۔ شادی ہالز اور ہوٹلز پر ایڈوانس ٹیکس کی تجویز۔ کمرشل لانز، مارکیز اور کلب بھی کیٹیگری میں شامل۔ فضائی ٹکٹس اور مشروبات کی ریٹیل پر بھی 10% ٹیکس لگے گا۔ سیمنٹ پر فی کلو ٹیکس میں 50 پیسے اضافہ تجویز۔ گندم، چاول، دودھ، دالوں، مرغی اور انڈوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% برقرار۔ 2018 کے الیکشن میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھوں گا کہ ملک دنیا کی جو 24ویں معیشت بن چکا تھا وہ 2022 میں گر کر دنیا کی 47ویں معیشت بن گیا۔ ہمارے سابق دور میں کھانے پینے کی اشیاء پر مہنگائی کی شرح صرف 2% تھی، پی ٹی آئی نے ہر چیز کو آگ لگا دی۔ صرف بجلی کا گردشی قرضہ 2467 ارب تک پہنچ گیا۔ تبدیلی سرکار نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے واپس آ کر پروگرام بحال کرایا۔ وزیر خزانہ نے معاشی ابتری کا ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہرا دیا۔ بجلی اور دیگر شعبوں میں اصلاحات ناگزیر قرار، چارٹر آف اکانومی پر بھی زور۔ منی بجٹ سینٹ میں بھی پیش، پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔
चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। मामला मुतालिका कमेटी के सुपुर्द, इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट ने जुमे तक का वक्त दिया है, उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। इसहाक डार की मीडिया टॉक। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल। महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम, ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। फाइनेंस बिल मुस्तरद, किसी भी सूरत वोट नहीं दूंगा। 2008 से असेंबली में यही कुछ देख रहा हूं। पाकिस्तान में गरीब की तरक्की कभी नहीं देखी, सिर्फ 2 बंदों को ही फायदे में देखा है। पिछले वज़ीर खजाना ने अपना अच्छा बैंक खोल लिया, मौजूदा वज़ीर खजाना को आटे और चीनी का भाव ही मालूम नहीं। नूर आलम खान की गरज बरस। मिनी बजट से पहले ही टैक्सों की भरमार, तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट पर नफाज। मेकअप का सामान भी महंगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GST बढ़ने के बाद LPG की कीमतों में 3 रुपए 21 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 266 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपए का हो गया। मिनी बजट है, इससे एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। 90 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका की सतह पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। कौम की दौलत कम हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के एहसास बढ़ गए। बढ़ के लगाने वालों ने अपने केसेस मुआफ कराने के सिवा कुछ नहीं किया। डॉलर 90 रुपए महंगा हो गया। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी 600 अरब केजी 600 अरब केजी पहुंच गया। घी है वो 380 अरब था, 600 अरब केजी पहुंच गया। सौ न हजार अरब रुपए का व्यापार। वीडियो लिंक खिताब के दौरान इमरान खान की जबान फिसल गई। 1 किलो घी की कीमत 600 अरब रुपए तक पहुंचा दी। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियों पर उतर आई। ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो सबसे पहले खुद को पेश करूंगा। जनरल बाजवा ने मान लिया कि रजीम तब्दील की। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म का फोन कैसे टैप कर सकता है? ऐसा करना जुर्म है। 100% सीखा कि किसी फौजी सरबराह की मुलाजमत में तौसी नहीं होनी चाहिए। सदर ममलकत फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट में मिनी बजट की भरपूर मुखालफत करेगी। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू।
इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस में हिफाजती जमानत का मामला। दरखास्त की मंजूरी के लिए दरखास्त गुजार की पेशी जरूरी। लाहौर हाईकोर्ट की इमरान खान को हाजिर होने के लिए आज सुबह 9 बजे तक मोहलत। पीटीआई चेयरमैन को रोजाना टीवी पर देखता हूं, बताया जाए वो अदालत क्यों नहीं आ सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी देने, स्ट्रेचर फराहम करने की पेशकश। नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तिवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। अदालतों से सैकड़ों मुकदमात वापस हो रहे हैं। 8 माह गुजर चुके, तरामीम के बाकायदा नफाज या केसों की मुंतकली का तरीक़ाकार ही नहीं बनाया जा सका। वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी बेनतीजा खत्म। मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन की तारीख देना कमीशन का दायरे इख्तियार नहीं। ईसीपी के हुकाम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब के इंतखाबात की बाज़गश्त। दौरान समाअत जिक्र। लाहौर हाईकोर्ट ने तारीख ऐलान का हुक्म दिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। गवर्नर बलीगुर रहमान मामले पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ईसीपी का जवाब। आपको इंतखाबात के लिए मुशावरत की जरूरत क्यों पड़ रही है। जस्टिस आयशा मलिक का हुकाम से मुकालमा। पीटीआई पंजाब के मुनहरिफ अरकान की अपीलें खारिज। गवर्नर पंजाब ने असेंबली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए तो निगरान हुकूमत के लिए वजीर आला और अपोजिशन लीडर को खत किस इख्तियार के तहत भिजवाया। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने का क्यों कहा गया। बलीगुर रहमान ने निगरान हुकूमत से हल्फ क्यों लिया। चौधरी परवेज इलाही के सवालात।